अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। 3 महीने होने वाले थे। आयशा अपने हम जमात के साथ एक किराए के मकान में रहती थी। सुबह दोनों इकट्ठे यूनिवर्सिटी जाते और इकट्ठे ही वापस आते थे। इससे पहले वो अपनी यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी, मगर जाहिद की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर वो उसकी बगैर निकाह की बीवी का किरदार अदा कर रही थी, जिसे आम ज़बान में गर्लफ्रेंड कहते हैं। आयशा के वालिदैन ने कभी सोचा भी ना होगा कि जिस बेटी पर वो भरोसा कर रहे हैं वो उनकी कमर में एक ऐसे लड़के के लिए खंजर घोंप रही है जिससे मिले 6 महीने भी नहीं हुए थे। रोज रात को जाहिद के दोस्त भी मकान में आ जाते और आयशा, जिसने कभी अपने भाई को पानी तक नहीं पकड़ाया था, वो जाहिद के दोस्तों को सालन, रोटियां और चाय बना कर देती। आयशा की कुछ हम जमात लड़कियों ने उसे समझाया भी था कि इस तरह अपने माँ बाप के भरोसे को ना तोड़ो और अपनी इज्जत को ख़राब ना करो, मगर आयशा उन्हें ये कहकर खामोश कर देती कि मेरी ज़िंदगी है, तुम्हें क्या, मैं जो भी करूँ। 3 साल गुजर चुके थे। इस दौरान आयशा ने जाहिद को बहुत मर्तबा कहा कि हम निकाह कर लेते हैं, मगर जाहिद उसे हर बार टाल देता। ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। आयशा ने बहुत चालाकी दिखाई और अपने वालिदैन को इस सब की बिल्कुल भी खबर ना होने दी। आयशा उम्मीद से हो चुकी थी। जब उसने जाहिद को बताया तो वो चौंक सा गया। जाहिद को ये सुनकर गुस्सा आ गया। 2 दिन गुजर गए मगर जाहिद ने आयशा से बात तक न की थी। वो शख्स जो 3 साल से दिन रात मोहब्बत के नगमे गाता था, अब वो आयशा की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था। आयशा अभी जाहिद के इस रवैये से बहुत परेशान थी। दूसरी परेशानी उसके पेट में पल रही थी। अब जाहिद रात को देर से घर आता और आकर खामोशी से सो जाता। आयशा रात रो रो कर गुजार देती, मगर जाहिद को उसके रोने से ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता था। एक दिन आयशा ने जाहिद के करीबी दोस्तों को जाहिद की मौजूदगी में बुलाया और इन्हें पूरी बात बताकर कहा कि भाई प्लीज़ आप लोग जाहिद को समझाएं और पूछें ये मुझसे बात क्यों नहीं करता, मेरा क्या कसूर है। जाहिद के दोस्त उसी की तरह के थे। उन्होंने जाहिद से बात करना शुरू की। एक दोस्त बोला कि तुम लोग निकाह क्यों नहीं कर लेते। आयशा बोली मैंने बहुत बार कहा है मगर ये सुनते ही नहीं। जाहिद ये बात सुनकर हंस पड़ा। सब लोग हैरत अंगेज निगाहों से जाहिद को देख रहे थे। जाहिद ने आयशा को कहा कि तुम बाहर जाओ। आयशा ने कहा क्यों, मेरे सामने कहो जो कहना है। जाहिद गरज कर बोला दफा हो जाओ इधर से। आयशा रोते हुए दूसरे कमरे में चली गई। उसे जाहिद के रवैये का इतना सदमा पहुंचा कि वो कमरे से बाहर जाते ही बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसका इल्म न जाहिद को हुआ ना ही उसके दोस्तों को। वो लोग अपनी बातों में मसरूफ हो गए। जब आयशा को होश आया तो उस कमरे से आने वाली जो बातें सुनाई दी वो ये हैं, यार तुम लोग पागल हो गए हो क्या, मैं उससे शादी क्यों करूं, पेट से हो गई है तो क्या हुआ, साली को हॉस्पिटल ले जाकर सारा काम सीधा कर दूंगा, और वैसे भी पता नहीं जो बच्चा उसके पेट में पल रहा है वो मेरा है भी सही कि नहीं, मुझे तो लगता है ये किसी और का है, लेकिन अब फंस तो मैं गया हूँ। तुम लोग ही बताओ, जो अपने माँ बाप को धोखा देकर 3 साल मेरे साथ सो सकती है वो मुझे धोखा देकर किसी और के साथ नहीं सो सकती क्या? क्या पता तुम में से किसी के साथ उसका चक्कर चल रहा हो और मुझे इल्म भी ना हो। बस 2-3 दिन तक उसे हॉस्पिटल ले जाकर अबॉर्शन करवाता हूँ, फिर 1 साल और मज़े कर लूँगा, फिर साली को भगा दूँगा। अब मेरा ये मेयार तो नहीं कि मैं इस जैसी से शादी करूं। चलो मुफ्त की नौकरानी मिली हुई है और तुम लोग ज़्यादा हाजी ना बनो, तुम्हारे कारनामे मुझसे छुपे हुए नहीं हैं। जाहिद और उसके दोस्त ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। अब तो साली सो गई होगी, कल बिस्तर वाली वीडियो बना लूँगा, फिर ये हम सब की रखेल बनकर रहेगी और कुछ बिगाड़ भी नहीं सकेगी हमारा। आयशा को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो अपने कमरे में गई और अंदर से लाख करके पूरी रात अपनी गलतियों पर रोती रही। सुबह 5 बजे जाहिद ने दरवाज़ा बजाया। आयशा ने दरवाज़ा खोला और मुस्कुराते हुए चेहरे से जाहिद का इस्तकबाल किया। जाहिद भी अपने बनाए गए प्लान पर अमल करने के लिए होंठों पर मुस्कान सजाए हुए था। उसने आयशा को गले लगाया और कहा कि सब दोस्त जा चुके हैं, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, चलो सारा हिसाब बराबर कर देता हूँ। ये कहकर वो बेड पर लेट गया। जाहिद ने अपनी कमीज़ उतारी ही थी कि आयशा ने चाकू जाहिद के सीने के आर पार कर दिया। जाहिद चंद मिनटों में ही तड़प तड़प कर मर गया। आयशा की हालत गैर हो चुकी थी। वो फर्श पर लेट गई और ज़ारो कतार रोने लगी। 7 बजे वो उठी, जाहिद की लाश बेड पर पड़ी थी।
اس کا منہ عائشہ کی طرف تھا۔ عائشہ نے حقارت بھری نظروں سے دیکھا اور ایک لات ماری تو زاہد کا منہ دیوار کی طرف مڑ گیا۔ عائشہ نے کپڑے بدلے اور برقع پہن کر باہر نکل گئی۔ وہ خود سے باتیں کر رہی تھی اور اپنی قسمت کو کوس رہی تھی۔ اب اسے اپنی غلطیوں پر پچھتاوا ہو رہا تھا، مگر وہ اپنی غلطیاں سدھار نہیں سکتی تھی۔ اس نے خود سے کہا، میرے ساتھ ٹھیک ہی ہوا، میری جیسی کا انجام یہی ہونا تھا۔ میرے والدین نے مجھ پر بھروسہ کیا اور میں نے ایک اجنبی درندے کی خاطر اپنا مذہب، باپ کا مان، بھائی کی عزت، ماں کا اعتبار اور اپنی آبرو سب لٹا دی۔ میرا یہی انجام ہونا تھا، نہیں بلکہ یہ بھی بہت کم ہے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ مین روڈ پر تیز چلنے والے ٹرک کے سامنے کود پڑی اور اپنی جان گنوا دی۔ آج کل یونیورسٹیوں کی کمی اور میرٹ کی وجہ سے بچیوں کو دوسرے شہروں میں تعلیم حاصل کرنے جانا پڑتا ہے اور گھر والوں سے دور ہاسٹل میں دن گزارنے پڑتے ہیں۔ اس طرح وہ گھریلو پابندیوں سے آزاد ہو جاتی ہیں، ان پر نظر رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ایسے میں کچھ لڑکیاں تو اپنی حفاظت کر لیتی ہیں اور کچھ نہیں کر پاتی۔ یونیورسٹی کا ماحول، آزاد خیالی، کو ایجوکیشن لڑکیوں کی سوچ بدل دیتے ہیں۔ ہم جماعت لڑکوں لڑکیوں کے گروپ بن جاتے ہیں اور وہ لوگ کلاس ٹائم میں بھی پارک، کینٹین یا پھر سنسان جگہوں پر پائے جاتے ہیں۔ لڑکوں کی تو بات اور ہوتی ہے، نہ ہمارے معاشرے میں لڑکے کی غلطی کو دیکھا جاتا ہے، نہ ہی اس کی عزت پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے۔ سب برا لڑکیوں کا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کے والدین نے آپ پر اعتماد کیا ہے تو ان کے اعتماد کو نہ توڑیں۔ جب بیٹی گھر سے باہر بھائی کے ساتھ بھی چلی جائے تو ماں باپ کو فکر لگی رہتی ہے۔ سوچیں اگر انہوں نے آپ کو خود گھر سے دور بھیجا ہے تو دل کو کس طرح سمجھایا ہوگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ ہاسٹل میں سکون کی نیند سو رہی ہیں تو آپ کے والدین، بھائی بہن بھی سکون سے سو رہے ہوں گے؟ بالکل نہیں، انہیں ہر لمحہ آپ کا خیال آتا ہوگا اور ان کی محبت کا اندازہ آپ کو تب ہی ہو جاتا ہوگا جب آپ مہینے 2 مہینے بعد اپنے گھر جاتی ہو۔ آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئی ہیں، تعلیم حاصل کریں، فضول کاموں میں نہ پڑیں، اپنے کام سے کام رکھیں، پردے کا خیال کریں۔ جب تک آپ کا چہرہ چھپا ہے کوئی آپ کو گندی نظر سے نہیں دیکھ سکتا، اس لیے اسلام نے پردے کا حکم دیا ہے۔ اکثر لڑکیوں کا لباس گھر میں اور طرح کا ہوتا ہے اور یونیورسٹی میں اور طرح کا۔ آپ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے، اپنے آپ کو اور اپنے والدین کو دھوکہ دے رہی ہیں۔ خدا را اپنے اور والدین کی عزت کا خیال کریں۔ آپ کو آپ کے والدین نہیں دیکھ رہے مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اسی کا خوف کریں۔ والدین کو بھی چاہیے کہ بچوں پر اندھا اعتماد نہ کریں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔